Dito tayo sa taas na mga boss. Kailangan ma-double check natin itong gawin na to. So ngayon kailangan dyan makuha natin yung ano dyan, yung hulog sa baba, para sigurado tayo. So ngayon doon sa dulo, kumuha na tayo ng ano dyan. Check na. Kumuha na tayo ng ano doon sa dulo na yun, 6 meters sa gawin na yun. Tapos ngayon bababa natin dito. Kasi dyan sa gawin na yan, nakasirado yan eh. Kailangan makuha natin yung ano dyan, sukat ng glass. So sa gawin na yun, mayroon na tayong sukat dun sa taas na yun. Ngayon ibababa natin yung 6 meters para makuha natin yung bali ng glass dyan. So ganyan lang yung ano mga boss, ginagawa natin. Tapos mag plus minus na lang tayo dyan. चाचा यू चैनल भी चेक करना, ठीक है? यू चैनल सही है? यू चैनल ठीक है? कितना है शेपो? हाँ 186 नहीं, नीचे वाला चाहिए शायद, नीचे वाला लास्ट वाला। चाचा मार्किंग पे कितना 27 आ रहा है? 27 है तो अभी यू चैनल के आई वो हाँ 28 28.2 28.2 Maybe mapi slope pada langsung palo ada slope. Sawi ada slope Chat kalau berada sawi ada anggil bani slope. चाचा Sawi ada slope ada. Sawi ada anggil ada anggil. Sawi ada slope ada. अंदर यू चैनल के अंदर शायद लो, नीचे जमीन के साथ खेपन समझ आइए। ये जो नीचे जमीन पे लगा हुआ ना चैनल, उसके लास्ट में कंक्रीट जो है ना उधर से शायद लो। Palu ada slope palu. Ada slope pada yung channel. Ayo sawi ada anggil. हेलो Ada slope sawi anggil sidaw. अस्सलामुअलैकुम। आवाज ही नहीं थी आनी शाह ओए। Ayo. Tahat ada wood. Ayo kalas. Ha? 27? रोक के आवाज भी आनी 27? Ayo kalas. नहीं लाया। Ada 27 boss kalas.